Bilang karton ini tanan. Puyo. Dosi. Bilang karton ako man. Karton. Kuan na karon. Pipinitin na ay 680 na rin. Mahal-mahal na niya oh. Man na karon. Saka na po. Ano? Tulusot mo gyapon noon. Ato nga gyapon. Hindi na. Kaping katapay mong ganun siya. Kada karton. Hmm. Ay mo na puyo is kalibo ka puso daw. Puyo sa kalibo.